صبح خیر دوستانی عزیز، مرحمت дар ҳафтум даромадгоҳи корвонем тамошобино ина падвал ози ворид мегардем. Якм ряди магазинои шишагӣ мешава. Либосои протоколни, либосои классически бисёр мепурсанд занҳои мо, махсусан размерои калон. ман шумора ҳозир пурра мефаҳмонам, ина суроғаша. Метавонен биёен анамин нуқтаи савдода ҳама намудуш ҳастай. ҳам протоколни, ҳам размерои калоне ки мехостен духтарако, марҳамат биёен. Размерои майда, размерои калон ҳамаш ҳастай. Хулас беҳтарин интихоб. Ина диден ряди магазинои шишагӣ мешава. Шашум магазин. Диден тамошобино, ба осонӣ меёбен. Шашум магазин. Ҳамаи чи ҳаст. Инчунин дастпродажа рафтистай дар иҷа арзон шудагиай либосо. занҳои азиз, омӯзгорон ва дигар занҳое ки дар муассисаҳои давлатӣ кор мекунанд, ина бисёр хоҳиш карданд ки анам хеле либосҳои протоколнира навор гирен. Ман аз ин нуқтаи савдо навор доштум. Ина марҳамат бори навшон омадагиай бинен чӣ хе интихоб васеъ. Ҳама намуди ами двойко, тройко ҳаст. Беҳад хушрӯ, нархошам нархҳои дастрасай. Баъд медонед муҳим чиай? Большимерка доранд. Бисёриҳо размерои калон мекобанд, протоколни намеёбанд. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен, то 60 размер ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-му 7-ум дарвоза мешава. Падвалаш рӯ ба рӯи артела. Хулас тамошобинони азиз, назди лесницадай нулевой қатор ряди магазинои шишагӣ 6-ум магазин. Ман рақамашонам мемонам, бо барои маълумоти бештар суроғашона ё наёфтен, марҳамат занг занен, бо шумода пурра мефаҳмонанд. Нархошон чанд яни нура? 550 туркӣ бо арзон мешавад, 450 бишкек. Фарқиячон номи материалшон медонем. Безуфавкаи бегирибон, гирибонда, жилеткаи калта. Аз ин то 58 размер овардем. Двойка я ва чандан ино? 450 беостин. Ина безрукавкаи бегирибон касе мепурсид. Гирибондоро бисёр. Тамошобинони азиз, ина безрукавкаи бегирибонам бисёр мепурсанд. Омадагиай диден чӣ хе вариант бисёрай беҳад хушрӯ. 450 550 сомон. Иҷа ҳам бори бишкекай, ҳам бори туркӣ. Ҳатман биёен. Ҳама намуди анами протоколни либосоро аз анами нуқтаи савдо меёбен. ҳамқа хушрӯ ва охира бинен. Мана инора бинен. Ино чандан? 240 сомон. Куртошам будай. 180 ина большимерка ва ёшам ҳастай. Диден туника ву курта. Мана диден нархошон ҳамаш дастрасай. Тамошобино ҳатман и чанд пулай? 220 сомон размери 60. ира бинен охи чӣ хе интихоб зиёдай. Занҳои азиз, ина омӯзгоро, занҳое ки либосҳои протоколни мекофтен, ҳатман ҳамин нуқтаи савдо биёен, як бор назар кунен, бинен нархошон чӣ қадар дастрасай. Доставка низ доранд. Касоне ки имконияти омадан надоранд, марҳамат муроҷиат кунен, даррав шумода доставка мекунанд. анами хеле классически безрукавкаи фасон мепурсанд протоколнида. Марҳамат нигоҳ кунен. Як нуқтаи савдоро ман шумода тавсия метиҳам. то 64 размер ҳастай. Размерои калон бисёр намеёбанд. Марҳамат инами нуқтаи савдо биёен. Классика стайл аст. Номи страничкашон классика стайл. Тамошобино биёен, ина нигоҳ кунен, пачка овардагиян. иҷада ҳам 1 метраш ҳастай, бо ҳам кӯтоҳ 80 сантиметраш ҳастай, бо кӯтоҳтаракош ҳастай. нигоҳ кунен чӣ хе хушрӯ. чанд сумиян ё? 271 метра, 250 80 сантиметр. Диден 1 метра 270 сомон, 250 сомон, 80 сантиметраш бо ина мудошам ҳастай. биненда чӣ хе хушрӯ. Хулас биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-му 7-ум дарвоза. Падвалаш тамошобино нулевой қатор яди магазинои шишагӣ 6-ум магазин. Классика стайл. 150 сомон дорем, сифати пастай дига намезанем. ина тамошобино 150 сомонаям доранд. аз ҳисоби ки сифаташ камтар пасттаракай дигар аз ин бор намеша. лекин агар касоне ки хоҳиш дошта бошанд, марҳамат биёен, ина 150 сомонашам бидай. Инчунин юбка тамошобино юбкаошон то размери чанда ҳастай? Размери 64. то 64 юбкаҳои классика меёбен. марҳамат длиношон ҳар хелай дарози, кӯтоҳ, дароз, хулас ҳама намудуш ҳастай. нархошон ай чанд то чандай? Бишкекҳо 220 ай, ҳамада ҳамин сифати нағз башмека 250 сомон, дигаро 220 сомон. Ина 250 сомон, 220 сомон. 150 сомон то 64 пуша нигоҳ кунед. ина то 64 пуша ҳастай. Протоколни холи турки 200 сомон,
бишкек бошад 150 сомон. اینا بیشکک تو 150 260 سومون وایش باشه دیدین نرخشون همش هست اینا همش اینا خیلی کلاسیکی شما دا انتخاب کرده آوردگیان منه چیزی که برای همی پروتکل لباسو در کره خوارک خودش که آموزگاره میدونه چی در کره همش برای شما انتخاب کرده آوردگی که شما مشکلی نکشین چیزی که به حد شما میکوبین با آسانی یابین چی رزمری کلان چی کدام استیلی که معقولایتونه خلاص بیاین با پیش یک مرتبه ببینین این دخترکو دویکای فاسون کاستوم بروک میپرسن نگاه کنین به حد کاستوم بروکای کلاسیکی خوشرو دارن در این نقطه سودا حتما بیاین یک بار نظر کنین ببینین دخترکو معقولتون میشن زنهای عزیز اینو بسیارتر پروتکل نیان مرامد اینا کسی در کره آموزگارا در شخصانی زنهایی که در مؤسسه‌های دولتی کار میکنن اینا بیاین همه نمودی هم خیلی لباسای پروتکل نیره پیدا میکنن این دویکاتو نای چند سما سر میشه 550 ترکی اینا کاستومش در روزای انا میره یا مترش میرسه قطعا دیدن 550 سومونای تورецький ایش همه قای کوتاهیش انا با از این 1 متر در روزش میبیه روزای نزدیک حتما به نظر گیرن بیاین دخترکو تو 60 رزمر می اومده ایش تو 56 ای تو 56 ای وایش ای چند پولای یا بار دیگه 350 550 ای تو چنده بر از میرش ای تو 48 ای تو 56 اینا دیدن تماشا بینا یم دویکا یم خوشرو مرام ایجاد با دیگر نمودوشم هسته ارزان 300 سوم اینا ایجاد با دیدن 280 300 سوم کاستوم بروک دوران خلاص انتخاب زیاده باید برگ اومده ای پیش تماشا کنن معقولتون میشون پالتوی هم هسته ترکی ارزان کردم 380 اینا پالتو را فاسونی شدیدن پیجاک پالتوی فاسون 380 سومون اینا توی هم بوده ای چند پولای؟ ایش هم 380 مرامت بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم بینی ششم و هفتم دروازه پد ول نولیوی قطار مرامت ریادی مگزینای شگ میشه مگزین رقم 6 کلاسیک ستایل نامی سرنج کاشون کلاسیک ستایل ایجاد پلاششون هم بودای مرامت اینا با بیاینده ای پیش یک براک بروشون بینین محقولتون میشه این دخترکای خوشرو کسانی که پیجاک پرسیدگی بدن مرامت نگاه کنن چه پیجاکای فاسون بسیاره ایجاد از با بسیارش مانیکن در نیست دیدن پیجاک به حد واریانتش زیاده نرخشون چنده بیشکک 250 ترکی نه ماتریال دراب 350 بیشکک 250 سومون تورецький 300 350 سومون من ببینین چه خوشروان 80 سانتی مترش هم بده دیدین اینه دروز شم هسته خلاص تماشا بینا رزمرای همه مرکه دارن هم برش مرکه او بروک دارش چند سمای 420 سومون دیدن بیشکک دروز کاستوم شبینین دروزی خوشروای خلاص اینا ایجاده با دیگر مدلش هم هست اینو چندیان اینا 350 تورецький 350 اینا کسانی که لباسای کلاسیک میپرسند پروتکل میپرسند حتما انمی نقطه سودا بیاین یک مرتبه بینن ختون معقولتون میشه و واریانت بسیاره اینا ببینین اینا مود بود ویکو بدای بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین ششم و هفتم دروازه پدول نولیوی قطار میشه و تماشا بینا ششم مگزین ایجاد این چنین روبشکویم امخه کفتویم چین نموده در کره تو چند ای رزمیرو تو 60 تو 50 60 رزمیر هسته من مرامت نرخشون ای چند سما سر میشه تو چنده نرخ هسته 100 یا 130 یا 150 سومون تماشا بینا اینا بسیاریو رزمیرای کلون میپرسن اینا مرامت همین نقطه سودا ده همه نمودی همین لباسای پروتکل نیره لباسای کلاسیکی را چیزش در کره رزمیری کلون میتونن که پیدا کنن میدونم که بسیار همی آموزگارا شکایت میکنن از میری کلون نمیتونیم پیدا کرده مثلا اینا یوب کورا پیجاک کورا بیاین نمی خوارک ده همه نمودش هسته هم نرخشون نرخای خوب و دسترس های این خیلی صرفنچکای هم هست تا 58 بده ای چند پولای 250 سومون اینا با 150 سومونش هم هست تماشا بینا بیاین کرتورا دیدن دخترو چه خوشروان اینا کپیا لوکسای 1200 سوم کرتوی ترکیه اینا مرامت ببینین چه خوشرو 400 سومونه 400 سومونی کردگیان به حد فاسون این چون اینا نه هرمیسا را ببینین هرمیسای هم خوشرو یا چند پول
اینه هرمیسا 250 سومون. مرامت دویکوی فاسون کاردیگانو چیزی که در کورایتونه این کاردیگانوشون گران چکتی پد نمیتیا. اینو چند پولن؟ 240 280 280 сомон инам дошт ош турки ёш хитоине ки пад намития ино 240 сомон марамат биёнай пеш як бурак бинен маҳқултон мешава ва куртои вилвети фасон доштиян ино чанд план вилвето 160 сомон туркия лапшоам 160 160 сомон сомон вилвето лапшоям 160 сомон а уно ҷинсотон чандай боло 330 300 جنساشون ارزان کردگیان دخترکو مرحمت 330 300 بینن چه انتخاب زیاده به حد وریانت های خوش رو اوایو خالتن یا کرتا تو بولو پوشن نه اوایو کرتا چند پلای 250 انا اوای کرتاشون بینن 250 سومون من مرحمت بولو پوش کرتا تماشا بینا مرحمت اینا نگاه کنن چه خوش رو 250 سومون تا 3 XL размер ҳастай. Ина кадом намудаш дар корайтона ҳатман биёен. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 6-ум ва 7-ум дарвоза подвал, нолевой қатор 6-ум магазин. Рақамашро ман мемонам дар рӯи экран бо чизе ки нафаҳмиден нависен. Доставка доран. Тамошо бинани азиз нигоҳ кунед. Мана 6-ум дарвозаи Корвон. Диден 6-ум дарвоза аз тарафи Тило бозор лестницаш. دیدن وارد میگردد این نولیوی قطارایی اینا ببینن 6 مغازین اینجا ریادی وای ارتلو میگن اینجا بسیار دوزنده اویان دیدن 6 مغازین مرامت این لسنیسای 7م دروازه میشه از طرف تیلو بازار از کدام طرف که وارد گردن میبینن انامین مغازین انامین نقطه سودا دو تا درآمدگاه داره این مغازین هم از طرف انامین نولیوی قطار هم از طرف مغازینای شیشگی خلاصه از وارد میگردیم ما شما را نشون میدیم به حد لباسکای فسون دارن акция اعلان کردگیان در همه نمودی لباسشون بیشتر لباسای کلاسیک دارن پروتکل ندارن اینا بسیار میپرسن نگاه کنین آخه چقدر وای کچای فسون چقدر خوشروی لباسشون ارزان دسترس خودتون میدونین که پروتکلنیای خوشروی ترکیه 1000 بالای لیکن در این نقطه سودا 400 450 300 سمش هم دارن خلاص همه نمودش هستای بیاین یک مرتبه ببینین اینجا با کرتوش هستید وای کو کرتاتون چندین هم боло будагиё Ташкент 270 Бишкек 350 ина Бишкек 350 Ташкент 270 то 56 размер ҳастай мана костюмчои беустина кора бисёр мепурсан ҳастай костюмои джинс чанд дақиқа хушрӯ 350 сомон большимерка турецки хушрӯ будай духтаро нигоҳ кунен 350 сомонӣ хулас истилош ҳам ҳастай ҳатман биёен ай пеш як маротиба хабар гирен як маротиба назар кунен ин нуқтаи савдора инаози аз дуюм даромадгоҳш меброем диден инҷа аллакай рияди магазинои шишагӣ мешава мана диден анами магазин дута даромадгоҳ дора ба осонӣ меёбен инчунин раст продажа рафтиста иҷа чанди кадагин тақрибан диден خلاص هر نموده распродажаем шумора интизора распродажа тамошобинони азиз нигоҳ кунен инам ҷада распродажа аз 20 сомон нархош сар меша бовар мекунен ҳамха хушрӯ борошон ина нигоҳ кунен 200 сомона доран 150 сома доран 50 сома доран 20 сомона чияй анаи юбко я бураги хеброрен нигоҳ кунен да юбкои фасона 20 сомон кардагиан диден размерои майдаи фақат размерои майдаш мондагия 20 Ёш чи? Иам 20 сомон, 30 сомон. Ана ин намуд юбко диден 30 сомон. Духтарако ё чанда? Ана ино бо 130 сомон тамошобино бинен распродажа. Иҷа бозори Корвонаи тарафи Тило бозор байни 6-ум ва 7-ум дарвоза даян. Марамат биёин ай пеш. И чашмбандак чанд сом? 20 сомон. Начан намуд бо чашмбандако будай 20 сомони. Байни 6-ум ва 7-ум дарвоза подвал нолевой қатори наряди магазинои шишагӣ 6 магазин ба осонӣ пайдо мекунен. тамошобинони азиз омадан натонен нависен доставкатон мекунанд ворид мегардем бинен чӣ хеле либосакҳои хушрӯ доранд ҳатман биёен бо хабар гирен.